आमर धन्य हो। प्रभु जी आम को अनुग्रह कर एक सुंदर मासरे पदार्पण करने साहाय्य कर पवित्र जन्मदिन को विशेषकर मन पके ये मासरे प्रभु को उपस्थिति मध्य आमोद करने आनंद करने प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा करने विशेषकर उपासना करने आम समस्त को से इस स्थान एकाठी कर तेणुक मो मिशन इंडिया परिवार तथा नवजीवन चर्च भुवनेश्वर ओडिशा तरफ समस्त को आज उपासना को स्वागत करुचे। आसु आम समस्त ताहंकर निकटवर्ती होकि प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु यहीपरि एक समय तुम स्वर्गर जगत को आसिल मध्य प्रभु आम जीवन में जो आनंद नाला ताहा देवाई प्रभु तुम्हें बांछा कल से तुमरी धन्यवाद तुमरी प्रशंसा तुमरी गौरव करुछु। से पवित्र मास को से पवित्र दिन को से पवित्र मुहूर्त को से पवित्र यीशु ख्रीष्ट को हे प्रभु अनुभव करे हे प्रभु मन पके तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा धन्यवाद करुछु। मध्य प्रभु आम समस्त उपासना करने एकाठी होइछु तुमरी पवित्र उपस्थिति एठारे रहू सत्य एवं आत्मार तुमरी उपासना शेष पर्यंत हे प्रभु आनंद मनरे कर आशीर्वादर सहित जेपरि तुमको अनुभव कर जीव ये तुम्हें दया कर। श्रोता वक्ता प्रत्येक को तुम्हें यीशु नाम आशीर्वाद कर गौरव तुमको दे उपासनार एकाठी होता समस्त तुमरी पिला को तुमरी हे प्रभु नाम विश्वास करुवा विश्वासी विश्वासिनी मान को तुमरी पवित्र हस्तर समर्पण कर आशीर्वाद कर बोली ये प्रार्थना यीशु नाम मागुछु आमेन। प्रभु का गौरव करने प्रभु का दिन को मन पकड़ाई ताहांकर आगमन को मन पके ताहांकर निकटवर्ती होगापाई प्रभु जो अपूर्व सुजोग देइछन्ते आमान को सेतिपाई प्रभु का नाम धन्य हो। ए सुंदर समय आसु आम ताहांकर उपासना करने जाए प्रार्थनार सहित प्रभुंकर गौरव करवा गीत गायकी ताहांको धन्यवाद उठोट बेगे जीवा से ही तारा डाकुची हाँ उठोट बेगे जीवा से ही तारा डाकुची पूर्व आकाशे देख से हसुची जीशु जन्मर संदेश आनी चल चंचल सारा धरा जी पड़ुची उठुची हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना उठोट बेगे जीवा से ही तारा डाकुची। आकाश फाटिला मधु बरसिला करुणार धारा भवे बहीगला मानवे पाइले शांति जही देख आज भरी जाए आखि से शिशुर स्वागत लागी आकाश फाटिला मधु बरसिला करुणार धारा भवे बहीगला मानवे पाइले शांति जही देख आज भरी जाए आखि से शिशुर स्वागत लागी सुना कुंदूर तो नाही अछि मनरे भक्ति अमर कुमार पदे दे देबा मो भेटी सुना कुंदूर तो नाही अछि मनरे भक्ति अमर कुमार
हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना उठ उठ बेगे जिबा आस सेही तारा डाकुची से में सपाड़ के से गुहाल घर पराची पंडिते तारा आकाशर रही नहीं आउ किछि देखाइले जहा सिखाइले जहा चलिबा से पथटी बाछि से में सपाड़ के से गुहाल घर पराची पंडिते तारा आकाशर रही नहीं आउ किछि देखाइले जहा सिखाइले जहा चलिबा से पथटी बाछि जागी उठ बंधु आजी असार सपना तेजी बड़ दिन आनंद घरे घरे जीवा बांटी जागी उठ बंधु आजी असार सपना तेजी बड़ दिन आनंद घरे घरे जीवा बांटी हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना उठ उठ बेगे जीवा आस सेही तारा डाकुची हाँ उठ उठ बेगे जीवा आस सेही तारा डाकुची पूर्व आकाशे देख से हसुची जीशु जन्मर संदेश आनिछि चल चंचल सारा धरा आज पड़ुछि उठुछि हालेलुया 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 होसाना 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 आसु आमे उपासना प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा करू करू ईश्वरंकर पवित्र वाक्य मध्य को जीवा आज चिंता निमंते माथ्यू 2 पर्व 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत आमे चिंता करिबा तेणुक आसु आमे देखिबा माथ्यू 2 पर्व 1 पद ठारू 11 पद हेरोद राजा समय जिहुदा प्रदेशर बेथलेहेम रे यीशु जन्म होगा पर देख पूर्व देशर केतक पंडित जेरूसलम को आसी कहले जिहुदी मानकर जो राजा जन्मग्रहण करियछन्ति से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देशरे ताहांक तारा देखि प्रणाम करने को आसीअछु यह शुणी हेरोद राजा और तांक सहित समुदाय जेरूसलम निवासी उद्विग्न हेले पुणी से लोक मानकर प्रधान समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्मग्रहण करिवे ताहा सेमानक ठारू बुझी नेबाकु चेष्टा कले सेमाने तांकु कहले जिहुदा प्रदेश बेथलेहेम रे कारण भाववादी द्वारा एपरी लेखा अछि आउ गो जिहुदा प्रदेशर बेथलेहेम तो जिहुदार प्रधान नगर समूह मध्य कौन सी प्रकार क्षुद्रतम नहु कारण जे आंभर इस्राएल लोक प्रतिपालन करेंगे एपरी जड़े शासनकर्ता तो ठारू उत्पन्न हेबे ताहापर हेरोद पंडित मान को गोपन डाकी से तारा केउ समय देखागला यह से सूक्ष्म रूपे बुझीने पुणी से बेथलेहेम को पठे कहले आपण मैंने जाई से शिशु संबंध में सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करंतु आ संधान पाइला क्षणी आमको संवाद दियंतु जेपरी आम्भे मध्य जाई ताहांको प्रणाम करिबा
ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟେଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ଜଗତରେ ହେଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ରହିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି 2 ପର୍ବ ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ଭଲରେ ପଢ଼ିବୁ ସେଇଠି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାସେଜ ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ପଦରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ। ଆସିକି ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତମାନେ, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରା ଉଦିତ ହେଇଛି। ତାରାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗଣନା କରିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିକି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସରେ। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖିକି ଆସିଅଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ତାରା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ତାରା। ଯେତେ ତାରା ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୁଏ ସେହିପରି ତାରା ଏ ତାରା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ବହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। somebody has born in this earth, এই ଜଗତରେ କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଦେଖା ନଯିବା ତାରା ସେଦିନ ଦେଖାଯାଇଛି, କେବେ ଦେଖା ନଯିବା ତାରା ସେଦିନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ତାରାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେରୋଦ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଉ ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜା ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ କେଉଁ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ ଏମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଏବଂ ହେରୋଦ ରାଜା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ସେ ତାରା ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଲେ ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସମ୍ବାଦ ତ ଆମେ ପରେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ତାରା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ତାରା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ତାରା, ହିସ୍ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହେଚ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ HIS, ହିସ୍ ତାହାଙ୍କ ତାରା, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ତାରା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ତାରା। ସେ ତାରା ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି କଥା କହିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାରା ତାରା ଲେଖା ଅଛି।
7 ପଦରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାପରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ତାରା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା? ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିକି ତୁମେ ଆସିଛ ସେହି ତାରା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ସେହି ତାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ସେହି ତାରା ମିନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର। ନମ୍ବର 1 ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାରା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା। ନମ୍ବର 1 ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରା କେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା, ଜାଣିଲ କେମିତି ଜଣେ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏନକ୍ୱାରିଂ ବିଥ୍ ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେହି ତାରା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାରା, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର। ନମ୍ବର 2 ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର। ସେଇ ତାରା ବିଷୟରେ ଆମେ 9 ପଦକୁ ଯଦି ଆସିବୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର। ଯେଉଁ ତାରା ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ତାରାକୁ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଚମକଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବା ସାଇନ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ, ଯେ ସବୁ ତାରା ତ ସାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାରା ଆଉ ଟିକେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ, ତେଜସ୍ୱୀ, ଏମାନେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲୁ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର। ନମ୍ବର 1 ଦେଖିଲୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର, ନମ୍ବର 2 ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର। ନମ୍ବର 3ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ମାନେ ତାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। 9 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ, ସେ ତାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବୁ ତୃତୀୟରେ ଗାଇଡିଂ ଷ୍ଟାର। ତାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଉନଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ତେଣୁକରି ବାଇବଲ କହେ ତାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ତାରା ଯେଉଁ ତାରା କି ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଦେଖାଇଥିଲା, ଏଇ ତାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯିଏକି ଜାଜଲ୍ୟମାନ, ଯିଏକି ସାଇନ୍ ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ତାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ କଢ଼େଇକି ନେଉଛି। କୋଉଠିକି? ଯୋଉଠି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଇଡିଂ ଷ୍ଟାର, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାରା, ଗାଇଡ କରିକି ନେଉଛି ରାଇଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଜାଣିଛି ସେ ତାରା କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲି। ତେଣୁକରି ସେ ଗାଇଡିଂ କରିକି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗାଇଡିଂ ଷ୍ଟାର। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ 9 ପଦରେ ଇଣ୍ଟିମେଟିଂ ଷ୍ଟାର, ସୁସମାଚାର ଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ତାରା ହେଉଛି ଏହି ତାରା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 9 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ତାରା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲା। କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଜଗତର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଯାଇକି ସେ ତାରା ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉ ଯେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦେଉ ଏଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ହିୟର। ହୁ? ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସମଗ୍ର ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସେଇ ରାଜା ଆଜି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେଇ ଦେଉଛି ତାରା। ଶେଷରେ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ 10 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାରା ଗାଇଡ କରିକି ନେଲା, ସ୍ଥଗିତ ହେଲା, ତାପରେ ମାନେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରାକୁ, ଆଉ ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ।
एते खुशी हो गले जे ताहाको वर्णना करी हबनी। महाआनंदर अतिशय आनंदित हेले कौन देखिकी से तारा को देखिकी दैट इज कॉल्ड रिजॉइसिंग स्टार। 5टा तारा ऊपर आमे वर्तमान देखिलु। प्रभु आज आमान को अनुग्रह करी एहीपरि एक समय रे पहुंचिया साहाय्य करिसंती। 2020 ख्रीष्टमास अल्प समय पर अल्प दिन पर आमे आ देखिबा से दिन को जो दिन के पृथ्वी आज आनंदित से दिन देखिया पाए आज आमे देखुछु एठी पंडित माने से माने कौन करूछंते से ही तारा को देखिकी रिकॉग्नाइज करूछंते जे से त्राणकर्ता से राजा मानकर राजा आई पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिछंते। तेणु कर से माने तारा को देखिला तारा से मान को आ जणे दउछि जे एठी यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करिछंते। राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु समग्र जगतर उद्धार करता जगतर जन्म ग्रहण करिछंते। तेणु कर माने से तारा को देखिके खुशी हो जाउछंते। बाइबल कहे महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले। तापरे कौन करुछंते 2टा काम करुछंते। तापरे से माने 2टा काम करुछंते। नंबर 1 दे वर्शिप हिम द वाइज मैन दे वर्शिप हिम से माने कौन करुछंते उपासना करुछंते। बाइबल लिखा होछि 11 पद रे आ गृह भीतर को जाय शिशु को ताहांक माता मरियम को संगरे देखिले ओ ताहांक भूमिष्ठ प्रणाम कले। दे वर्शिप हिम ताहांकर उपासना कले प्रणाम कले। केमिति प्रणाम तले पड़ी जाए कि को माने पड़ुछंते पंडित माने को कहा आगरे शिशु को आगरे से माने शिशु बोली कि रिकॉग्नाइज करू नाहंते से माने ईश्वर बोली कि रिकॉग्नाइज करूछंते। से माने साधारण पिला बोली कि तांको देखु नाहंते से माने जगतर उद्धार करता बोली रिकॉग्नाइज करूछंते। से मोर जीवन को मुक्ति करिया पे समर्थ सही आसीचंती बोली कि रिकॉग्नाइज करिके समस्त केते जण तो आमे एक्जाक्टली कहि पारुनु किंतु एतिकी आमे जानु जेतु से माने सुना कुंदुरु गंधरस देइथिले तेणु करी लोके कहंते आमे मध्य कहू 3 जण पंडित माने से माने कोन करूछंती वर्तमान पढुछंती भूमिष्ठ प्रणाम करूछंती पढि जाइछंती। जानिथिले आमे जहां को प्रणाम करूछु सत्य ईश्वर आमे जहां को प्रणाम करूछु से आमर उपकार करिया पे स्वर्ग रु जगत को आसी अछंती की परि उपकार आमान को उद्धार करके स्वर्ग को नबा पाए। तेणु करी आमे वर्तमान देखुछु से माने भूमिष्ठ प्रणाम कले। आमे समस्त प्रभुंकर लोक माने आज आमानकर कर्तव्य से ईश्वर को सत्य एवं आत्मा रे उपासना करिबा प्रणाम करिबा तांकर पाद छुईबा तांकर प्रणाम करिबा तांकर उपासना आराधना करिबा दैट इज आवर रेस्पोंसिबिलिटी सेटा होछ हमर दायित्व तांक निकट को आसिके तांकर प्रणाम करिबा पर एक सुंदर प्रभुंकर दिन रे। द्वितीय से माने कोन करूछंते दे गिफ्टेड हिम। नंबर 1 दे वर्शिप हिम। नंबर 2 दे गिफ्टेड हिम। कोन करूछंते वर्तमान से 11 पदर द्वितीय अंश लिखा होछि पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटेई सुना कुंदुरु गंधरस से माने ताहांकु दर्शन देले। सुना कुंदुरु गंधरस ताहांकु दर्शन देले। अन्य पक्षरे आमे कहबो दे गिफ्टेड हिम काहे के शिशुर ए समस्त विषय यूज करिया पाए समय नाही बा देयर इज नो टाइम फॉर द छोट शिशुर समय माने यूज करिया पाए किछि दरकार नै किंतु माने दउछंती काहे के दउछंती से माने जानिथिले आमे से शिशु को दउनु किंतु आमे यीशु को दउछु जहांकर आवश्यक कोन कोन सुना से राजा बोली कि से माने कहउछंती राजा माने सुना व्यवहार करथिले। तेणु करे राजा बोली कि मने करके से माने भेटी नै छंते राजा को सुना देबा पाए पेड़ी फिटे के गिफ्ट आकार से माने दउछंती सुना। द्वितीय देखुଛୁ आमे कुंदुरु देले कुंदुरु कहले आमे जानो आ जोटु धूप बाहरे जोठु धूप बाहरे आउ कहीं छोट शिशु को से माने दउछंती एथि पाए जे से जने जाजक अटंती ईश्वर सहित मनुष्य मान को मिसई देवा यीशु ख्रीष्ट जगत को आसते से मीडिएटर से जने जाजक मान धूप को व्यवहार करते। तेणुक से गिफ्ट आकार दौरान कुंदुरु से माने यीशु को देले। तृतीय गंधरस दौरान गंधरस से समय वर्तमान पर्यंत डेड बॉडी रे व्यवहार करा जाए
डेड बॉडी ऊपर पका जाए से माने जानिछन्ति जे जणे आसीबे समग्र जगतर लोक मान निमंते आपणार जीवन देबे आपणार जीवन देबे मृत्युवरण करिवे तांकु दरकार गंधरस तेणु करी पंडित माने कौन करुछन्ति से छोट शिशु जीशु को से माने भेटी आकार दर्शन आकार दौछन्ति सुना जानिथिले राजा द्वितीय आम देखुचु कुंदुरु जाजक बोलिक जानी तृतीय आम देखुचु गंधरस जीशु को दिहब गंधरस समग्र जगतर लोक मान जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करेंगे ही निर्दिश गंधरस तेणुक से गंधरस देले जे कि समस्त को उद्धार करके स्वर्ग को नहीं जावाई मृत्युवरण कले मध्य कबरु 3 दिन उठिले एवं से होउछन्ति जीशु ख्रीष्ट आउ से आ कहन्ति मु जाउछि आसीबे आ तुमे समस्त को नेकी जिबे तेणुक मोर प्रिय भाई भौणी माने मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसु आमे सेही प्रभु जीशु को पाइछु सेही प्रभु जीशु आमानकर केवल आम समग्र जगतर उद्धार करने जीशु ख्रीष्ट आज जीवन देते मत मृत्यु को भांगिकी से कबर रु से कौन कर उठी से ईश्वर बोली प्रमाणित कर से आज आम को प्रेम करते से आज आम को प्रेम करते आम को रक्षा करने चाहते आम को उद्धार करने चाहते तेणुक बाइबल कहे जे ताहार विश्वास करे से विनष्ट न हुई अनंत जीवन प्राप्त हुए तेणुक एक सुंदर समय प्रभु आज आम को मने पकई दौरान ताहांकर नाम को विश्वास करने को ग्रहण कर सहित लगी रहा तेणुक आज जदि आम प्रभु को जानिछु आज स्टार एपरी स्टार हवा दरकार यूनिक स्टार शाइनिंग स्टार गाइडिंग स्टार इंटिमेटिंग स्टार एंड रिजॉइसिंग स्टार आमे आज से भाव कौन करूँ यूनिक स्वतंत्र भाव आमे रहबो प्रभुंकर लोक माने दे आर रियली स्पेशल पीपल मध्य आमे जानिछु यीशु ख्रीष्ट कहले तुम जगतर ज्योति आमे साइन करबा तुमर आलोक लोक मान साक्षात प्रकाश पाओ तेणुक आमे साइन करबा दरकार गाइडिंग स्टार अन्य मान को प्रभु निकट को आनिबा दरकार वी हैव टू गाइड अदर्स टू क्राइस्ट ख्रीष्ट निकट को अन्य मान को गाइड करके आनिबा दरकार मध्य इंटिमेटिंग स्टार से जीशु को जणे देवार छे जगत को ए होउछन्ति उद्धारकर्ता ए होउछन्ति मुक्तिकर्ता ए होउछन्ति एकमात्र ईश्वर जहां से शक्ति अच्छी से कैपेबिलिटी अच्छी अन्यर जीवन को मुक्त करिया पाए तेणुक आम जणे देवा दर सुसमाचार अन्य मान निकट में कहीदेवा दरकार मध्य एमाने आनंद होउछन्ति जो माने प्रभु ठारे थांते से माने आनंद होते तेणुक पाउल फिलिपी मंडल को बारंबार कहते रिजॉइस इन द लॉर्ड ख्रीष्ट ठारे तुम्हें आनंद कर जितेबाला आम जानबू ख्रीष्ट को जीवन रे आनंद आसब जीवन रे शांति आसब जीवन रे मुक्ति आसब जीवन रे आशीर्वाद आसब तेणुक जितेबाला तांको आमे जानबू तांकर उपासना करिबू किपरि भाव रे जौन पुस्तक जेपरि लिखा अछि सत्य एवं आत्मा रे तांकर उपासना करिबू तांको दबू जहाँ दरकार ताहा दबू से माने कौन कले सुना कुंदुरु गंधरस देले आमे मध्य जहाँ ईश्वर निमंते आवश्यक ताहा में देकी ताहंकर उपासना करिबो प्रभु आमान को ये अल्प वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आमेन आसु प्रार्थना करिबा प्रभु ए सुंदर समय रे तुमरी उपासना आराधना धन्यवाद प्रशंसा गौरव करू करू तुमरी वाक्य देलो सेति पय तुमरे धन्यवाद करूछु वाक्य अनुसार तुमरे हे प्रभु नाम को गौरव देवा पे आमान को सहाय्य कर सही तारा जो तारा के आज तुम आमान को से तारा बनईछ प्रार्थना करुछ सत्तर से परी जीवन नहीं कि जगत बंचापी एठारे थिबा समस्त को तुम साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुछ हमर मंडली को आशीर्वाद कर सब बेले तुम ठारे लगी रहा आमान को तुम दया कर गौरव महिमा प्रशंसा तुमरी हो स्वर्गीय आशीर्वाद आम प्रत्येक जीवन रे कामना करी धन्यवाद सहित प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु आमेन एतले पिता ईश्वर असीम प्रेम पुत्र जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह दया पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता उपस्थित होकर तुम उपासना करिथिबा तुमरे लोकमान को ऊपर ए सुंदर दिन रे मध्य तुमरे आगमन पर्यंत सदा सर्वदा सहवर्ती हंतु आमेन प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु।